अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज़ और दिलचस्प रुदात सुनाने जा रहा हूँ जिसकी मिसाल मेरी पेशेवराना ज़िंदगी में दूर व नज़दीक कहीं दिखाई नहीं देती। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस था जिसने वाक़ियतन मुझे घुमा कर रख दिया था। मौसम गर्मा अपनी जोबन पर था जिसकी सख्तियों ने हर पीरो जवां की ज़िंदगी को सुपुर्दे अजाब कर रखा था। अवामुन्नास के अलावा ढोर डंगर और दीगर चरिंद परिंद का भी बुरा हाल था। इन दिनों मेरी ड्यूटी ज़िला उकाड़ा के एक नवाही थाने में थी और यहाँ पर मेरी तैनाती को लगभग 4 माह हो गए थे। इन दिनों गंदम की फसल की कटाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी थी। एक रोज़ हस्बे मामूल में अपने कमरे में बैठा अमूरे थानादारी में मसरूफ़ था कि एक कांस्टेबल ने आकर मुझे इतला दी, मलिक साहब, हेडक्वार्टर से 2 बंदे आए हैं, वो फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कांस्टेबल से कहा कि ठीक है सिद्दीक, तुम इन्हें मेरे पास भेज दो। वो अगर हेडक्वार्टर से आए थे तो यकीनन इनका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से होगा। 1 मिनट से भी पहले वो मेरे सामने मौजूद थे। इनमें से एक ओहदे के एतबार से सब इंस्पेक्टर था और दूसरा कांस्टेबल। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा और इनके लिए मटके का ठंडा खुश जायका पानी मंगवा लिया। वो दोनों इस वक्त सादा लिबास में थे। रस्मी अलेक सलेक के बाद सब इंस्पेक्टर ने तारुफ कराते हुए मुझे बताया, मलिक साहब, मैं सब इंस्पेक्टर इमदाद अली हूँ और ये मेरे साथ कांस्टेबल खादिम हुसैन है। इसने अपने साथी की जानिब इशारा भी कर दिया। हम एक निहायती अहम काम के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुए हैं। हेडक्वार्टर में बैठे हुए बड़े अफसरान ने हमें आपके पास भेजा है। बात के इख्तिताम पर इमदाद अली ने अपने स्याह चर्मी बैग में से पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा एक तयशुदा लेटर निकाल कर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने फिलफौर इस लेटर को खोलकर पढ़ा। इस खत की मुख्तसर सी तहरीर में एक सीनियर पुलिस अफसर ने मुझे ताकीद की थी कि मैं इमदाद अली से भरपूर ताउन करूं। आप लोग मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? मैंने मज़कूरा लेटर को अपनी मेज़ पर रखकर सवालिया नज़रों से सब इंस्पेक्टर की जानिब देखा और कहा, इस खत में मामले की नौयत को बयान नहीं किया गया। मलिक साहब, मामला खासा संगीन नौयत का है और इस पर फौरी अमल दरामद की ज़रूरत है। इमदाद अली ने राजदाराना अंदाज में कहा, चक 42 आपके थाने की हुदूद में आता है, लिहाजा ये काम आपकी निगरानी ही में अंजाम दिया जाएगा, लेकिन हम दोनों भी इस मिशन में आपके साथ रहेंगे। ये सब तो ठीक है, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, मगर ये तो पता चले कि आखिर आप लोगों का प्रोग्राम क्या है। तुम किस खुसूसी मिशन की बात कर रहे हो? इस मिशन का ताल्लुक खुदाई से है, इमदाद अली ने गहरी संजीदगी से कहा। चक 42 के एक वसनीक हैदर अली की 4 एकड़ ज़मीन कच्चे के रास्ते के किनारे पर वाक़ है। इस अराज़ी में खुदाई मकसूद है। क्या इस ज़मीन के अंदर कारून का ख़जाना दफन है? मैंने इमदाद अली की पुरस्रार मुबहम गोई के जवाब में इस्तफसार किया। कारून का नहीं, हाशू का ख़जाना मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। हाशू एक ख़तरनाक डकैत है और वह इस वक्त उकाड़ा की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। कमोबेश 1.25 साल पहले अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। डाका ज़नी के अलावा इस पर कत्ल व गारतगरी के भी कई मुकदमात हैं और हाशू ने सोने की एक भारी मिकदार हैदर अली के खेतों में छुपा रखी है, जिसमें डकैती की वारदातों में लूटे जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के तलाई ज़ेवरात के अलावा सोने की ईंटें भी शामिल हैं। क्या अपना ये राज खुद हाशू डकैत ने हेडक्वार्टर वालों को बताया है? मैंने किते कलामी करते हुए इमदाद अली से पूछा। नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो भला इस नौयत की हिमाकत क्यों करेगा? तो फिर? मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। हाशू ने जेल के अंदर से अपने एक भाईबंद खुशिया को एक खुफिया पैगाम भिजवाने की कोशिश की थी, जिसमें मदफून सोने के बारे में इशारतन बताया गया था। इत्तेफाक से वो रुका जेल के हुक्काम के हाथ लग गया और फिर वहाँ से ये सनसनीखेज मामला सफ़र करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुँच गया। चुनाचे आला अफसरान ने हैदर अली की अराजी को खोदने के अहकाम सादिर कर दिए हैं। आपकी ज़ेर निगरानी ये काम जितनी जल्दी मुमकिन हो शुरू हो जाना चाहिए और जब तक हाशू का दफीना हाथ नहीं लग जाता, हम आपके मेहमान हैं मलिक साहब। सत बिस्मिल्लाह, मेहमान तो अल्लाह पाक की रहमत होते हैं, मैंने पुरखुलूस अंदाज में कहा।
آپ لوگوں کا جب تک دل چاہے یہاں قیام کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی کمی یا تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک حیدر علی کی زرعی اراضی کی کھدائی کا معاملہ ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم ابھی وہ کام شروع کر دیں گے۔ لیکن کیا ملک صاحب؟ امداد علی نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاشو ڈکیت کا وہ رکا جیل حکام کے ہاتھ کیسے لگا؟ میں نے اپنی الجھن کو امداد علی تک پہنچاتے ہوئے سوال کیا۔ اور ہاشو نے اس رکے میں خوشیہ کو کیا پیغام دیا تھا؟ ملک صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جیل میں اپنی سزا کاٹنے والے قیدیوں کو خط و کتابت کی اجازت ہوتی ہے، امداد علی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے لواحقین کو چٹھی لکھ سکتے ہیں، اسی طرح ان کے نام کے خطوط بھی موصول ہوتے ہیں، لیکن ان بیچارے قیدیوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے آنے اور جانے والے تمام خطوط جیل حکام کی تنقیدی نظر سے گزرے بغیر پوسٹ کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی جیل کے ایڈریس پر موصول ہونے والے قیدیوں کی چٹھیوں کو بغیر پڑھے ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کام اتنی رازداری اور مہارت سے کیا جاتا ہے کہ قیدیوں یا ان کے لواحقین کو خط کے کھل کر دوبارہ بند ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیل حکام یہ سب حفاظت کے پیش نظر کرتے ہیں، اسے سیکورٹی الرٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ سارے گمبھیر معاملات میرے علم میں ہیں، میں نے قدرے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے جو پوچھا تھا آپ نے اس کا مکمل جواب نہیں دیا۔ ہاشو نے اپنی چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ میں اسی طرف آ رہا تھا ملک صاحب کہ آپ نے ٹوک دیا۔ وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ آپ اپنی بات مکمل کر لیں، اس کے بعد میں سوال کروں گا۔ اوکاڑا کے جیل حکام کے مطابق وہ لوگ چند روز میں ہاشو کو اٹک جیل میں منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، امداد علی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اور یہ بات ہاشو کے علم میں بھی آ چکی ہے۔ وہ کم و بیش 15 ماہ سے اوکاڑا جیل میں ہے، لیکن اس دوران میں اس کے نام کی کوئی چٹھی آئی اور نہ ہی اس نے کسی کو کوئی خط لکھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہاشو نے اپنے دوست خوشیہ کو خفیہ پیغام والی یہ چٹھی لکھی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اسی سیاہ چرمی بیگ میں سے ایک کاغذ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اصل چٹھی ادھر ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ اس چٹھی کی تحریر کو لفظ بہ لفظ اس کاغذ پر لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا احساس ہو جائے۔ آپ خود پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے امداد علی کا دیا ہوا وہ کاغذ بڑی توجہ سے پڑھا۔ اس کاغذ کی تحریر کچھ اس طرح تھی۔ خوشیہ، میرے قابل اعتماد افراد میں ایک تم ہی باقی بچے ہو، اور تم جانتے ہو کہ مجھے عمر قید کی سزا ہو چکی ہے۔ مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک 10 دن کے بعد یہاں سے مجھے اٹک جیل بھیج دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اٹک جیل سے کبھی زندہ باہر نکل بھی سکوں گا یا نہیں۔ اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو یہ آخری موقع ہے۔ تم اپنے جتھے کے ساتھ تم لوگ کارروائی ہنگامی کر کے مجھے چھڑا لینا۔ میں نے سارا پیلا اناج اوکاڑا کے ایک گاؤں چک 42 والے کچے راستے کے کنارے واقع حیدر علی نامی ایک کاشتکار کی 4 ایکڑ زرعی اراضی میں دبا رکھا ہے۔ اگر تم نے مجھے فرار ہونے میں مدد دی تو اس پیلے اناج میں سے آدھے کے تم حقدار ہوگے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ میں نے 2-3 بار اس تحریر کو پڑھا، پھر سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ پیلا اناج مطلب سونا اور طلائی زیورات؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہاشو ڈاکو زیادہ تر طلائی زیورات اور نقدی لوٹنے کے لیے ہی مشہور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حیدر علی کی زمین کی کھدائی میں سونے کی اینٹوں، طلائی زیورات کے علاوہ موم جامے میں لپٹے ہوئے کرنسی نوٹ بھی وافر مقدار میں ہمارے ہاتھ لگیں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں امداد علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس خط کی تحریر یہ بھی بتاتی ہے کہ خوشیہ نامی وہ شخص بھی ہاشو کا ہم قماش ہے، یعنی ایک جرائم پیشہ آدمی، چور، ڈاکو، لٹیرا اور قاتل۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اسی لیے تو ہاشو نے اسے اپنے فرار کا مشن سونپا ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت امداد علی سے سوال کیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہاشو نے خوشیہ کا ایڈریس کیا لکھا تھا؟ خوشی محمد تیلی عرف خوشیہ، موضع کنگن پور، ڈاک خانہ چیچاوتنی، ضلع ساہیوال، اس نے جواب دیا۔ اگر ملتان سے لاہور کی سمت سفر کریں تو خانے وال، تلمبا، کچا کھوہ، میاں چنو، چیچاوتنی، ہڑپہ اور ساہیوال کے بعد اوکاڑا آتا ہے۔ میں نے سب انسپکٹر سے پوچھا۔ امداد علی، ایک خطرناک مجرم اور ہاشو کے یارِ غار خوشیہ کی لوکیشن کا پتہ چل چکا ہے۔
کیا اس کے خلاف کسی فوری قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ نے 2 فیصلے ایک ساتھ کیے ہیں ملک صاحب، اس نے معتدل انداز میں بتایا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نے اوکاڑا کے جیل حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ لوگ فوری طور پر خاشو کو اٹک جیل منتقل کر دیں۔ اس کام کے لیے 10 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی خوشیہ کی فوری گرفتاری کے لیے چیچا وطنی کی پولیس کو ہوشیار باش کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر ہم ابھی کھدائی کا کام شروع کر دیں تو مجھے امید ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے خاشو کے پیلے اناج کو زمین کے پیٹ سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ زچہ اور بچہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں، تو ڈیلیوری کے عمل کے لیے آپریشن تھیٹر کا رخ کریں ملک صاحب۔ میں امداد علی کی تجویز سے 100% متفق تھا، لہٰذا میں نے گردن کی پرعزم اثباتی جنبش پر اکتفا کیا۔ چک 42 میرے تھانے سے محض 1.5 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں چند منٹ ہی لگنا تھے۔ تھانے سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے ASI حامد مغل کو اپنے پاس بلا لیا۔ حامد کی عمر کم و بیش 40 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک مستعد اور بیدار مغز پولیس اہلکار تھا۔ جی ملک صاحب، حامد مغل نے میرے سامنے حاضر ہونے کے بعد مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سر، حکم کریں۔ میں نے امداد علی اور خادم حسین کا مختصر سا تعارف کرانے کے بعد کہا، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے آئے ہیں۔ یہ چند روز ہمارے پاس قیام کریں گے۔ ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بندوبست تم نے کرنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں ابھی مہمانوں کے ساتھ ذرا چک 42 تک جا رہا ہوں، لہٰذا میری غیر موجودگی میں تھانے کے معاملات بھی تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ مجھے واپسی میں دیر ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی کی کوئی صورتحال سامنے آ جائے تو تم کسی کو میرے پاس بھیج دینا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ بہرحال میں پھر بھی آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کروں گا۔ ویسے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، ادھر چک 42 میں سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں، پریشانی والی کوئی بات نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ان مہمانوں کو وہاں 1-2 ضروری کام ہیں، میں واپس آ کر تمہیں سب بتا دوں گا۔ ASI کے چہرے کے تاثرات سے تو یہی لگ رہا تھا کہ میرا جواب اسے ہضم نہیں ہوا۔ وہ خاصا غیر مطمئن نظر آتا تھا، تاہم اس نے کسی گریز یا ٹٹول کی بجائے مصلحت آمیز انداز میں کہا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ مطمئن ہو کر جائیں، میں تھانے کے معاملات کو بآسانی ہینڈل کر لوں گا۔ آئندہ 10 منٹ کے بعد میں مہمانوں کے ساتھ ایک ٹانگے پر سوار ہو کر چک 42 کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ ہم وہاں پر کسی حیدر علی کاشتکار کی زمین میں کھدائی کرنے جا رہے تھے، لیکن میں نے اپنے ساتھ کسی قسم کا کوئی آلۂ کھدائی نہیں رکھا تھا۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا وہیں پہنچ کر کرنا تھا۔ تھانے سے جنوب مشرق کی سمت سفر کرتے ہوئے ہم چک 42 پہنچ گئے۔ خاشو ڈکیت کے خط میں جس کچے راستے کا ذکر تھا، ہم اسی کے ذریعے وہاں پہنچے تھے۔ مذکورہ راستہ کھیتوں کے اندر سے گزرتے ہوئے چک 42 تک جاتا تھا اور پھر گاؤں کے پہلو کے ساتھ ساتھ وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ چک 42 کم و بیش 150 مکانوں کا ایک متوسط آبادی والا گاؤں تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس گاؤں میں بسنے والے افراد کی تعداد 500 رہی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، گندم کی کٹائی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی تھی، اس لیے کھیتوں میں ادھر ادھر کسان اور دیگر کھیت مزدور نظر آ رہے تھے۔ چاچا، ٹانگے کو ایک طرف روک دو، میں نے تحقیرانہ انداز میں کوچوان مختار احمد سے کہا۔ کوچوان نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور ٹانگے کو بآہستگی کچے راستے کے کنارے پر روک دیا۔ میں ٹانگے سے نیچے اتر آیا۔ مہمان سب انسپکٹر امداد علی اور اس کے ساتھی کانسٹیبل خادم حسین نے بھی میری تقلید میں ٹانگے کو خیر باد کہہ دیا۔ وہ دونوں مہمان سول ڈریس میں تھے، جبکہ میں نے پولیس کی مکمل یونیفارم زیب تن کر رکھی تھی، لہٰذا وہاں آس پاس موجود تمام افراد اپنا کام کاج چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ مذکورہ بندہ فوراً سے پیشتر میرے نزدیک پہنچ گیا اور بڑے ادب سے بولا، حکم کریں تھانے دار صاحب۔ چاچا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، مشتاق جٹ۔ مشتاق، کیا تم چک 42 ہی کے وسنیک ہو؟
जी हाँ माई बाप, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बाप दादा के ज़माने से हम लोग इधर ही रहते हैं। मुझे बताओ कि हैदर अली की 4 एकड़ ज़मीन किस तरफ है? मैंने मुश्ताक जट के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। वो नज़दीकी एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो आपकी टांगे के पास ही कच्चे रास्ते के साथ लगे हुए एक सीध में जो 4 खेत नज़र आ रहे हैं, वो ज़मीन हैदर अली की मिल्कियत है। मैंने मुख्तार अहमद को जिस टांगे को रोकने के लिए कहा था, वो मकाम हैदर अली की मुबैना ज़मीन से चंद गज की दूरी पर था। वो चारों खेत एक बेल्ट की सूरत में कच्चे रास्ते के किनारे वाक़े थे। मुश्ताक, मुझे 8-10 लोग चाहिए। मैंने मुश्ताक जट की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसे अफराद को जमा करके यहाँ ले आओ जिनके पास कुदालें, फावड़े, बेलचे, कस्सियाँ और दीगर आलाते खुदाई मौजूद हों। मैं इनसे हैदर अली की ज़मीन पर कुछ काम करवाने का इरादा रखता हूँ। क्या तुम ये कर लोगे? जी बिल्कुल, मैं कर लूँगा, वो जल्दी से बोला। इस वक्त सब लोग खेतों में मौजूद हैं और इनके पास ज़मीन खोदने वाले मुख्तलिफ आलात भी हैं, मगर वो बात अधूरी छोड़कर उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कदरे नर्म लहजे में इस्तफसार किया, मगर क्या मुश्ताक? थानेदार साहब, वो डरते डरते लबकुशा हुआ। आप हैदर अली की ज़मीन में खुदाई क्यों करवाना चाहते हैं? ये बात पहले से मेरी खोपड़ी में मौजूद थी कि मौके पर कहीं से इस किस्म का कोई सवाल आ सकता है, लिहाजा मैंने इसका जवाब भी सोच रखा था। मैंने वही जवाब मुश्ताक जट के सामने दोहरा दिया। मुझे बाखबर ज़राए से पता चला है कि एक खतरनाक मुजरिम ने किसी को कत्ल करके उसकी लाश को हैदर अली के खेतों में दबा दिया है। मैंने मुश्ताक जट की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मैं इसी लाश को बाजियाब कराने यहाँ आया हूँ। लेकिन मुश्ताक जट की हैरत उलझन में बदल गई। यहाँ चक 42 में तो कत्ल की कोई वारदात नहीं हुई। अगर ऐसा कोई वाकया पेश आया होता तो मुझे ज़रूर खबर होती। हमारा ये चक एक छोटा सा गांव है। किसी भी अच्छी बुरी खबर को पूरे गांव में गर्दिश करने में चंद मिनट लगते हैं। मुश्ताक जट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने उसकी बात की तायीद करते हुए कहा। असल में कातिल और मकतूल दोनों में से कोई भी चक 42 का वसनीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी को इस वाक़ये का इल्म नहीं। अच्छा जी, वो आंखें घुमाते हुए बोला, तो ये बात है। बिल्कुल यही बात है। मैंने सर को अस्बाती जुम्बिश दी और इजाफा करते हुए कहा, अब तुम काम से लग जाओ जल्दी। ठीक है जनाब, वो फरमाबरदारी से बोला। मुश्ताक जट के जाने के बाद मैं दोनों मेहमानों के साथ हैदर अली की ज़मीन की जानिब बढ़ गया। 2 मिनट से भी पहले हम मज़कूरा 4 एकड़ ज़रई अराज़ी के अंदर खड़े थे। वो ज़रई अराज़ी इस वक्त ज़राअत की अमली तफसीर से बहुत दूर थी। मलिक साहब, इमदाद अली ने ज़मीन की हालत को देखने के बाद गहरी संजीदगी से कहा, मुझे तो लगता है कि हैदर अली ने इस साल गंदम की फसल नहीं ली। इन चारों खेतों में कहीं भी काश्तकारी के आसार नज़र नहीं आ रहे, आप खुद देख लें। इमदाद अली, मैंने इस ज़मीन पर कदम रखते हुए सब कुछ देख लिया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप सिर्फ गंदम की फसल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं काश्तकारी का जितना भी तजुर्बा रखता हूँ, इसकी रोशनी में मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस ज़मीन पर पिछले 2-3 साल से किसी भी किस्म की कोई फसल नहीं उगाई गई। ये ज़मीन काफ़ी अरसे से अदम काश्तकारी का शिकार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, कांस्टेबल खादिम हुसैन ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। थाने में खादिम हुसैन ने गोया चुपचा का रोज़ा रखा हुआ था, मगर चक 42 की खुली फजा में आते ही इसने भी अपना खाता खोल लिया था। आइंदा 10 मिनट के अंदर अंदर 12 अफराद मेरे हुक्म पर मुख्तलिफ किस्म और साख्त के आलात खुदाई की मदद से हैदर अली की ज़मीन पर मसरूफ़ अमल हो चुके थे। दोपहर तक उन्होंने 1 एकड़ का महज 1/4 खोद डाला, ताहम इस खुदाई में से कुछ भी हाथ न लगा। हालांकि मेरी हिदायत पर उन्होंने खासी गहरी खुदाई की थी। इस मौके पर एक किसान अजमल महर ने कहा, थानेदार साहब, इस तरह 4 एकड़ ज़मीन खोदने में तो कई दिन लग जाएंगे। मेरा मशवरा यही है कि कल सुबह 4 बंदों को अलग अलग खेत में हल चलाने का कहें। इस तरीके से वो शाम तक चारों खेतों को खोद डालेंगे। हल की मदद से ज़मीन की खुदाई बहुत आसान हो जाती है। अजमल महर की तजवीज़ में अच्छा खासा वजन था। सब इंस्पेक्टर इमदाद अली ने उससे पूछा, इस नेक काम के लिए कल सुबह इंतज़ार क्यों किया जाए? क्या अभी हल जोतने में कोई हर्ज है? हर्ज तो कोई नहीं जनाब, अजमल महर वजाहत करते हुए बोला। हम सुबह सूरज तुलू होने से भी पहले खेतों में आ गए थे और इस वक्त से अब तक मुसलसल काम कर रहे हैं।
اوپر سے گرمی کا اندازہ آپ خود لگا لیں، ہماری ہمت آخری دموں پر ہے جی۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ امداد علی نے پرسوچ انداز میں میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ میں نے اجمل مہر سے سوال کیا، کیا چک 42 میں کسی کے پاس کوئی ٹریکٹر ہے؟ اس گاؤں میں صرف ایک ہی ٹریکٹر ہے تھانے دار صاحب، اجمل مہر نے جواب دیا، اور وہ چودھری صاحب کے پاس ہے۔ چک 42 کے چودھری کا نام تھا عبد الرحمن۔ وہ 50 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ ایک آدھ بار میری اس سے ملاقات ہو چکی تھی، جو قلیل المدت ملاقاتوں کے زمرے میں آتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں چودھری عبد الرحمن اور اس کے ٹریکٹر کے حوالے سے مزید کوئی بات کرتا، ایک بندے نے گاؤں کی جانب دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، لو جی، چودھری صاحب تو اسی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے مذکورہ شخص کی نظر کا تعاقب کیا تو مجھے 2 گھڑ سوار اپنی جانب آتے دکھائی دیے، جن میں سے ایک چودھری عبد الرحمن اور دوسرا اس کا کوئی حاشیہ بردار تھا۔ میں نے 2 گھنٹے پہلے ان کھیت مزدوروں اور کسانوں کو اس کھدائی کے حوالے سے لاش کو دفن کرنے کی جو کہانی سنائی تھی، چودھری کے سامنے بھی میرا ارادہ وہی کہانی فٹ کرنے کا تھا، لیکن موقع محل کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں نے ضروری ترمیم و اضافے کے ساتھ اس کہانی کو سنانے کا فیصلہ کیا۔ امداد علی، میں نے مہمان سب انسپکٹر سے کہا، آپ ان لوگوں کے ساتھ موجود رہیں، میں ذرا علیحدگی میں چودھری عبد الرحمن سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مشن کے حوالے سے ان کسانوں کے سامنے زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا، کیا آپ چودھری کو اس کھدائی کے اصل مقصد سے آگاہ کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، میں نے پوری قطعیت سے کہا، وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اسے یوں تشتش بام کر دیا جائے، یہ ایک محکمہ جاتی راز ہے جس کی حفاظت کی ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی، آپ کو اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ چودھری صاحب کی طرف جائیں، وہ بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہمارا ٹانگا حیدر علی کی اراضی سے لگ بھگ 100 گز کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ گھوڑے پر سوار چودھری عبد الرحمن اور میں ایک ساتھ ہی ٹانگے کے نزدیک پہنچے تھے۔ وہ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی چمک کر بولا، خواہ ملک صاحب تشریف لائے ہیں، آپ نے اپنی آمد کی اطلاع تو نہیں دی، لیکن دیکھیں، میں آپ کے استقبال کے لیے حویلی سے نکل کر یہاں خود آ گیا ہوں۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد اس نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ملک صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ یہ اچانک حیدر علی کی زمین کی کھدائی کس سلسلے میں؟ جس مخبر نے آپ کو یہاں میری موجودگی کے بارے میں بتایا ہے، اس نے میری آمد اور اس کھدائی کے بارے میں نہیں بتایا؟ یقیناً کچھ تو بیان کیا ہوگا، میں نے چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زمینی انداز میں کہا، ہے نا؟ وہ جلدی سے پلکیں جھپکاتا ہوا بولا، مجھے جو کچھ پتہ چلا ہے میں اسی کی تصدیق کے لیے یہاں آیا ہوں۔ پھر وہ سادہ لباس مہمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دونوں بندے میرے لیے اجنبی ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ ان کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے چودھری صاحب، میں نے جزوی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں ہیڈ کوارٹر سے بھیجے گئے ہیں اور انہی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں یہاں کھدائی کا کام شروع کیا گیا ہے، مگر اس سلسلے میں ہمیں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اس کھدائی کے بارے میں آپ تک کیا خبر پہنچائی گئی تھی؟ یہی کہ وہ میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا، آپ کو کہیں سے پتہ چلا ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر کے اس کی لاش حیدر علی کے کھیتوں میں دبا دی ہے، آپ اس لاش کی برآمدگی کے لیے یہ کھدائی کروا رہے ہیں، اور آپ کو اس بات پر یقین نہیں آیا تھا؟ میں نے چودھری عبد الرحمن کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اسی لیے آپ اس خبر کی تصدیق کرنے خود یہاں چلے آئے؟ سچی بات پوچھیں تو ہاں، وہ اپنے ساتھ آئے ہوئے بندے کو آنکھ سے دور ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے واقعی اس کہانی پر یقین نہیں آیا تھا۔ چودھری کا اشارہ پا کر اس کا باڈی گارڈ اپنے گھوڑے کو بآہستگی چلاتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر چلا گیا۔ میں نے بھی کوچوان مختار احمد سے کہہ دیا کہ وہ ادھر مہمانوں کے پاس چلا جائے۔ میں نے بڑے واضح انداز میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ چودھری مجھ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے۔ چودھری صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آئیں ٹانگے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے میری تجویز پر ساد کیا اور گھوڑے سے اتر کر میرے ساتھ چل پڑا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہم دونوں ٹانگے کے اگلے حصے میں پہلو بہ پہلو بیٹھے ہوئے تھے۔
वो गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई देता था। जी चौधरी साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, आप बताएं, आपके जहन में क्या चल रहा है? आप किस ख्याल से यहाँ आए थे? मैं ये समझा था कि शायद हैदर अली ने अपनी ज़मीन बेचने का फैसला कर लिया है। वो गंभीर अंदाज में गोया हुआ। आपके साथ जो दो सादा लिबास अफराद हैं, वही ज़मीन के खरीदार बनकर आए हैं और आप दोनों पार्टियों में कोई डील करवाने वाले हैं। मैं इस गांव का चौधरी हूँ। मैं ये किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरे जीते जी बाहर का कोई आदमी यहाँ की ज़मीन खरीदे? इस गांव का कोई भी वसनीक अगर अपनी ज़मीन बेचना चाहेगा तो इस क़िताए अराज़ी का पहला खरीदार मैं ही हूँगा। आप मेरी बात तो समझ ही गए होंगे ना? बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ चौधरी साहब, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, अगरचे ये कोई उसूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक ठीक ही कह रहे हैं। बहरहाल, अगर आपके खदशे को थोड़ी देर के लिए दुरुस्त मान लिया जाए, तो फिर चंद चीज़ें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। मसलन कौन सी चीज़ें मलिक साहब? उसने भवें सुकेड़कर मुझसे पूछा। नंबर 1, हैदर अली ने वाक़ियतन अपनी ज़मीन फ़रोख्त करने का इरादा कर लिया है, तो फिर वो आपको इस मामले से लाइल्म रखने की जुर्रत कैसे कर सकता है? इस चक में बसने वाला हर शख्स आपकी रियाया का दर्जा रखता है, मैंने चौधरी अब्दुर्रहमान के इस्तफसार का जवाब देते हुए कहा। नंबर 2, मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ। आपने मुझे कोई रियल एस्टेट एजेंट कैसे समझ लिया, जो मैं दो पार्टियों की डील कराने यहाँ चला आया हूँ? नंबर 3, किसी ज़राई अराज़ी की खरीदो फरोख्त में भला इस ज़मीन की खुदाई का क्या काम? नंबर 4, मैंने सांस हमवार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए पूछा, आपने ये कैसे सोच लिया कि हैदर अली अपनी 4 एकड़ ज़राई अराज़ी फ़रोख्त करने जा रहा है? मलिक साहब, जब रियाया में से किसी का दिमाग खराब हो जाए तो वो बगावत पर भी तो उतर सकता है। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, बखुदा मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी डीलर या पटवारी नहीं समझा। मैंने यही सोचा था कि शायद खरीदार पार्टी से आपके ज़ाती मरासिम हैं, इसलिए आप साथ आ गए हैं। बाकी रही ज़मीन की खुदाई की बात, तो हैदर अली की ये ज़मीन पिछले 2 साल से ऐसे ही पड़ी है। यहाँ पर किसी किस्म की काश्तकारी नहीं की गई। ऐसी ज़मीनों के खरीदार उमूमन इसकी मट्टी का लेबॉर्ट्री टेस्ट कराना भी ज़रूरी समझते हैं, ख़ास तौर पर शहरों में रहने वाले तालीम याफ्ता लोग। और रहा आपका आखिरी सवाल, वो ज़रा देर को थमा, फिर एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, आजकल शादा के घरेलू हालात बहुत ख़राब हैं। 2 साल से इस ज़मीन पर किसी किस्म की काश्तकारी नहीं की गई। मेरा ख्याल है मैंने आपके तमाम सवालों के जवाबात दे दिए हैं। एक लिहाज से आपकी बात दुरुस्त है चौधरी साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। आपने वाक़ियतन मेरे सवालात के जवाबात दे तो दिए हैं, मगर आपके इन जवाबात के अंदर से कुछ नए सवालात सर उठाकर खड़े हो गए हैं। मसलन कौन से नए सवालात? वो उलझी हुई नज़र से मुझे तकने लगा। मैं ज़्यादा तफसील में जाकर आपका और अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूँगा चौधरी साहब, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। बस आप मुझे इतना बता दें कि हैदर अली का दिमाग ख़राब होने का सबब क्या हो सकता है, वो बगावत पर क्यों उतर सकता है, और ये कि उसने पिछले 2 साल से अपनी ज़मीन में हल क्यों नहीं चलाया। शादा कौन है, उसके घरेलू हालात का क्या मामला है, और शादा का हैदर अली से क्या ताल्लुक़ है? हैदर अली शादा का घरवाला और उसके 3 बच्चों का बाप है मलिक साहब, चौधरी अब्दुर्रहमान ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। वो गुज़िश्ता 2 साल से जेल में बंद है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप इस इलाके में नए हैं, शायद इसीलिए आपको हैदर अली के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हैं। हैदर अली किस जुर्म की सज़ा काट रहा है? मैंने इज़्तिरारी अंदाज में पूछा। चौधरी ने मेरे इस्तफसार के जवाब में जो कुछ बताया, मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हैदर अली एक अमन पसंद इंसान था। उसकी तवज्जो का मरकज़ व महवर या तो उसके बीवी बच्चे थे और या फिर काश्तकारी। वो दिन भर अपनी 4 एकड़ ज़मीन में मसरूफ़ कार रहता और शाम में सीधा अपने घर चला जाता। इसका चक्के दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना वाजबी सा बस सलाम दुआ की हद तक था। उसके सबसे अच्छे ताल्लुकात थे, मगर वो गप्पे लड़ाने के लिए किसी के पास घंटों नहीं बैठता था। बुनियादी तौर पर हैदर अली अपने काम से काम रखने वाला एक संजीदा और खामोश तबे इंसान था। इसकी और इसके बीवी बच्चों की गुजर बसर के लिए
वो 4 एकड़ अराजी काफी थी। इससे ज्यादा की इन्हें न हविस थी और न ही लालच। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि हैदर अली की माखा नामी एक शख्स से अनबन हो गई। माखा का असल नाम हबीब था और वो खासा बदतमीज इंसान था। इन दोनों के बीच 2-3 बार ज़बानी कलामी झड़पें हुई। फिर एक रोज हाथापाई की नौबत आ गई और हैदर अली ने एक बेलचा उठाकर माखा के सर पर दे मारा। माखा लड़ाई भिड़ाई और गुंडागर्दी का माहिर था, इसीलिए खुशफहमी में वो मार खा गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि हैदर अली उसके खिलाफ ऐसा संगीन कदम भी उठा सकता है। हैदर अली ने माखा के सर पर जो बेलचा चलाया था, उसकी कारी ज़र्ब ने माखा की खोपड़ी का सवा सत्यानाश मार डाला था। वो अपने ही खून में तरबतर जमीन पोश हो गया। फिर इसे अपने कदमों पर कभी खड़ा होना नसीब नहीं हुआ, बल्कि वो 4 कंधों पर सवार होकर वहां चला गया था जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। हैदर अली को माखा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर मुकदमा चला। उसने अपने बयान में सब कुछ सच सच बता दिया था। मतलब ये कि वो माखा की जान लेने का इरादा नहीं रखता था। उसने अपने बचाव में बेलचा उठाया था। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसकी लगाई हुई चोट माखा की मौत का सबब बन जाएगी। दोनों जानिब के गवाहान के बयानात से अदालत ने यह महसूस कर लिया था कि हैदर अली एक शरीफ-उन-नफ्स इंसान और माखा एक गुंडा बदमाश था। मुलजिम और मकतूल के पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने हैदर अली को 5 साल की सजा सुना दी। इस वक्त वो उकाड़ा की डिस्ट्रिक्ट जेल में था और अपनी सजा के 2 साल गुजार चुका था। मुझे शादा पर बड़ा तरस आता है मलिक साहब। दास्तान के इख्तिताम पर चौधरी अब्दुर्रहमान ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। दास्तान के इख्तिताम पर चौधरी अब्दुर्रहमान ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, घर का कमाने वाला जेल चला जाए तो जिंदगी का शीराज़ा बिखर कर रह जाता है। इस दौरान में मैंने 1-2 बार शादा की माली मदद करने की भी कोशिश की, मगर उसने मेरी खुलूस भरी हर कोशिश को ठुकरा दिया। बाज़ लोग बड़े खुददार और अना परस्त होते हैं चौधरी साहब, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वो भूख से मर जाना गवारा कर लेते हैं, मगर जीते जी किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते। ये तो सरासर बेवकूफ़ी है मलिक साहब, वो झुंझुलाहट आमेज लहजे में बोला। मैं तो हैदर अली के मासूम बच्चों के ख्याल से इनकी मदद करना चाहता था, मगर बात शादा के पल्ले नहीं पड़ी। चौधरी साहब, इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इनमें से बाज़ तो इतने पेचीदा होते हैं कि इन्हें समझने या इन्हें समझाने में दिमाग की चूलें ढीली हो जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। शादा का शुमार भी ऐसे ही टेढ़े लोगों में होता है। मैंने पिछले दिनों उड़ती उड़ती ये खबर सुनी थी कि शादा माशी हालात से तंग आकर अपनी ज़मीन को बेचने के बारे में सोच रही है। इसीलिए जब मुझे पता चला कि 2 अजनबी शख्स आपके साथ हैदर अली की ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, तो मैं यही समझा कि वो दोनों इस ज़मीन के खरीदार हैं और आपकी मौजूदगी में ये डील हो रही है। खैर, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए बोला, मलिक साहब, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि खुदाई के काम के सिलसिले में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप मुझे अपना मसला बताएं। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर आपके काम आऊँगा। ये मामला मुकम्मल तौर पर आप ही के बस में है चौधरी साहब, मैंने अब्दुर्रहमान की आंखों में देखते हुए कहा। अगर ये लोग फावड़े, कुदाल, बेलचे और दीगर ऐसे ही आलात की मदद से काम करते रहे तो 4 एकड़ ज़मीन की खुदाई के लिए कई दिन चाहिए होंगे, जबकि मैं ये समझता हूँ कि ट्रैक्टर की मदद से यही काम 1 आध दिन में निपटाया जा सकता है। और मुझे पता चला है कि चक 42 में सिर्फ एक ही ट्रैक्टर है जो कि आपकी मिल्कियत है। आप भी कमाल करते हैं मलिक साहब, वो शिकायत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मेरी हर चीज़ को आप अपनी ही समझें। आप हुक्म करें, मैं अभी ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ यहाँ भेज देता हूँ। जब तक आपकी ज़रूरत हो ड्राइवर और ट्रैक्टर दोनों को अपने पास रखें। इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैंने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। ट्रैक्टर की मदद से इस ज़मीन की खुदाई बहुत आसान हो जाएगी। आज तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल दोपहर तक हम इस मिशन से फारिग हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मदफून लाश तक रसाई हासिल करने के लिए ट्रैक्टर की मदद से की जाने वाली खुदाई काफ़ी नहीं रहेगी। चौधरी अब्दुर्रहमान ने गहरी संजीदगी से कहा। कातिल ने अपने शिकार को ठिकाने लगाने के बाद अगर इसी ज़मीन में दफन किया है तो आपको ज़्यादा गहराई तक जाने की ज़रूरत पेश आएगी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ चौधरी साहब, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा।
मुझे अपने मकसद तक रसाई हासिल करने के लिए जहां तक भी जाना पड़ा, मैं इस सफर में कोई वकी का फरोगुजाश्त नहीं करूंगा। चौधरी हैदर अली की खाली जमीन पर तनकीदी निगाह डालने के बाद खुद कलामी के अंदाज में बोला, इस जमीन की सतह पर मुझे कहीं भी ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे कि सोचा जा सके कि वहां कातिल ने लाश को दबाया होगा। फिर वो मुझसे बोला, मलिक साहब, आपने जमीन के जिस हिस्से में खुदाई करवानी है, क्या आपको वहां कुछ ऐसा नजर आया था? नहीं चौधरी साहब, मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। इसका मतलब ये हुआ कि कत्ल की ये वारदात काफी अर्सा पहले हुई थी, उसने इज़हार ख्याल करते हुए कहा। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है चौधरी साहब, मैंने सूरत हाल को संभाला देते हुए कहा। यह लगभग 1 साल पहले का वाकया है, लेकिन पुलिस को इस बारे में हाल ही में पता चला है। अगर हम मकतूल की लाश को यानी इसकी बची कुची हड्डियों को बाजियाब कराने में कामयाब हो गए तो इसके बाद कातिल तक रसाई हासिल करना ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। मलिक साहब, वो मुझसे मुखातिब होते हुए मुदब्बिराना अंदाज में बोला, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि कातिल और मकतूल कौन लोग हैं और इनके बीच किस किस्म की दुश्मनी थी, लेकिन मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या कत्ल की ये वारदात किसी भी हवाले से चक 42 से किसी नौयत का ताल्लुक रखती है? हरगिज़ नहीं, मैंने पूरी कतईयत से जवाब दिया। आपको इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक आसूदा सांस खारिज करते हुए एहसान मंदाना लहजे में बोला, ये कहकर आपने मेरे जहन का बोझ हल्का कर दिया है। मैं चक 42 का चौधरी हूँ मलिक साहब। यहाँ पर और गांव के गिरदोनवा में वकूफ़ पजीर होने वाले हर अच्छे बुरे वाक़ये के बारे में मुकम्मल मालूमात रखना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और इन तमाम मामलात को निपटाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आपने इस खुदाई का जो मकसद बयान किया है, इसकी वजह से मैं खासा परेशान हो गया था। अब तो आपकी परेशानी ख़त्म हो गई होगी। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी जी हाँ, वो जल्दी से बोला। चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी संजीदगी से कहा, बास महकमा जाती मजबूरियों के बायस मैं फ़िलहाल आपको इस कत्ल की वारदात और कातिल व मकतूल के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आपसे मेरा ये वादा है कि अगर मैं इस ज़मीन के पेट में से मकतूल की लाश की बाकियात को निकालने में कामयाब हो गया तो फिर आपसे मैं ये सनसनीखेज़ मालूमात ज़रूर शेयर करूँगा। मैं आपकी महकमा जाती मसलहतों को समझ सकता हूँ मलिक साहब, वो दोनों होंठ भींचते हुए पुरमाइनी अंदाज में बोला, और मेरी इस कामयाबी का दारोमदार बराह रास्त आपके ताउन पर है। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए मायनाखेज लहजे में कहा, मेरा इशारा आपके ट्रैक्टर की तरफ है चौधरी साहब। ओह अच्छा अच्छा, वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला, मैं अभी 10 मिनट में अपना ट्रैक्टर यहाँ भेजता हूँ। बात ख़त्म करते ही वो टांगे से उतर गया। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर इसने तनुमंद हाशिया बरदार की मईयत में चक 42 की राह ली। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। अमरीकी साख्ता ताकतवर मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर ने सूरज गुरूब होने से पहले ही हैदर अली की 2 एकड़ जमीन को उधेड़ डाला था। सुर्ख रंग का ये ट्रैक्टर अपने पीछे बंधे हुए आहनी हल की मदद से धरती के सीने को मुसलसल और बेदरेक चीरता चला जा रहा था, लेकिन अभी तक गोहरे मकसूद हमारे हाथ नहीं लगा था। जब अंधेरा फैलने लगा तो मैंने खुदाई का काम रुकवा दिया और ट्रैक्टर के ड्राइवर को अपने पास बुला लिया। ड्राइवर का नाम तुफैल उर्फ खंडी था। ये वही शख्स था जो दोपहर में चौधरी अब्दुल रहमान के साथ हैदर अली के खेतों में पहुंचा था। बाद अज़ां मुझे पता चला कि खंडी चौधरी का खास आदमी था। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि चौधरी अपने इस वफादार मुलाजिम के ज़रिए हमारी कार्रवाई पर गहरी निगाह रखने का ख्वाहिशमंद था, इसीलिए उसने ट्रैक्टर की ड्राइवरी का काम खंडी के सुपुर्द किया था। खंडी एक हट्टा कट्टा और गेंडा सिफ्त इंसान था। इसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी नजर आ रही थी और इसने अपने सर को उस तरह की मदद से साफ करवा रखा था। इसकी टिंट चिलचिलाती धूप में लगातार चमकती और पसीना उगलती रही थी। ताहम एक लम्हे के लिए भी मुझे खंडी के चेहरे पर किसी किस्म की बेजारी या उसकी हरकत व सकनात से किसी नौयत की थकावट झलकती दिखाई नहीं दी थी। वो बिलाशुबा एक जफाकश और हिम्मत वाला शख्स था, जिसके तन बदन में बेपनाह ताकत भरी हुई थी। जी हुक्म थानेदार साहब, वो मेरे सामने बाअदब खड़े होते हुए बोला। खंडी, तुमने बड़ी मेहनत से काम किया है, मैंने तौसीफी नज़र से उसे देखते हुए कहा। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कल बाकी की 2 एकड़ ज़मीन में ट्रैक्टर चलाने में कितना वक्त लग जाएगा?
اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اپنی ٹینٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی اعتماد سے بولا۔ اگر ہم صبح سویرے کام شروع کر دیں تو شام تک یہ دونوں کھیت بھی نبٹ جائیں گے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں کل کا سورج اگنے سے پہلے تمہیں اسی جگہ پر ملوں گا۔ کیا تم اتنی صبح ٹریکٹر کے ساتھ یہاں آ سکتے ہو؟ کیوں نہیں سرکار، وہ اپنے چوڑے سینے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ چودھری صاحب نے آپ کے ساتھ میری ڈیوٹی لگائی ہے تو سمجھے میں آپ کا غلام ہوں۔ آپ جب بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان کھیتوں میں رات بھر ٹریکٹر چلا سکتا ہوں۔ آپ کو جس چیز کی تلاش ہے اگر وہ مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی تھانے دار صاحب۔ کھنڈی کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، تاہم میں نے اپنے احساسات کو چہرے یا آنکھوں سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے جس چیز کی تلاش کے الفاظ استعمال کیے تھے اور اسی بات نے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ میں نے چودھری کو یہی بتایا تھا کہ ہم حیدر علی کی زمین میں کسی مدفون لاش کی باقیات کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کھنڈی چودھری عبدالرحمن کا خاص آدمی تھا۔ چودھری نے یقیناً اسے اس کھدائی کی غرض و غایت سے آگاہ کیا ہوگا، پھر وہ لاش کے بجائے چیز کی تلاش کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ کیا چودھری کو میری سنائی ہوئی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا اور اس نے اس حوالے سے کھنڈی سے بات چیت کی تھی؟ ایسا ہونا ممکنات میں سے تھا، لہٰذا مجھے کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ چودھری عبدالرحمن اتنا بھی سیدھا نہیں تھا جیسا اس نے میرے سامنے خود کو ظاہر کیا تھا۔ یہ تمام خیالات ایک لمحے میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنی توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ کھنڈی، میں نے چودھری عبدالرحمن کے خاص بندے کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں حیدر علی کے کھیتوں میں سے کس مقصد کے تحت کھدائی کروا رہا ہوں؟